Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Slatki kutak. Danas pripremamo preukusan recept za krompir. Za početak ogulimo krompir. Krompir operemo, zatim isiječemo na kockice. Krompir stavimo da prokuha od 5 do 7 minuta. U krompir dodajemo sol, kurkumu, crvenu papriku, ruzmarin, maslinovo ulje. Krompir pečemo 15 minuta na 220 stepeni. Krompir je spreman, a mi se vidimo u sljedećem videu.